दादा आपका फेसबुक से मंथली अर्निंग कितना होता है? मंथली इनकम आबेन रेन दो गिदर पिदर मिना कुआ से बांग अबिना लाभ स्टोरी शॉर्ट माछाते ले ताबिन दादा तो लास्ट पहिल धाव ओकारे बेन नापाम लीना आबेना आतु दिसम दो ओकारे आबेन दो लाभ मैरिज से अरेंज मैरिज अलिन दो जोहार के सनाम को अलिन क्यूनी वीडियो रे आपे सनाम को सगुन दाराम चेक लेका ना पे आशा दली मौजी रखा पे आली हम मौजी बना लिया किछु दिन लहा आली मिटे वीडियो ले आलेदा और ओडली मेन लेदा जे जहाँ जहाँ कुली मेरे तबे खाए कमेंट रे कुली दबन पे और नोआ वीडियो रे आपे अडी रकम पे कमेंट कदा अडी मौज मौज के पे कमेंट कदा अडी रकम कुली का लिंगा पे ठीक है तो नोआ को गे हां नोआटा वीडियो रे दा रिप्लाई लिएम लगी नोआ वीडियो मुझे तो नेल दबन पे चेक को हां पे कमेंट कदा आ चेक को हां लिंग ले लगी और प्रथम कमेंट भाई कना संजय टुडुया दादा तोमरा वीडियो बादे और की करो ले ako में तो अलिन दो मटेरियल कमी गया और नते हां माने वीडियो बात करते मॉडलिंग कमी गया नेक्स्ट कमेंट करना मासंग टुडुआ दादा और हिली आबेना आतु दिसम दो ओकारे अलिया दिसम दो करना वेस्ट बंगाल और डिस्ट्रिक्ट दो करना तलेया पूर्व बर्धमान और आतु दो करना सिद्धरिया और आसो कनी अमा उत्तरम बुझाव किदा नेक्स्ट कमेंट करना कटी करवा चे माइक और चे मोबाइल बेन यूज तहन वीडियो बनाव लगी आलिन दो कोनो माइक दो बालिंग सिखा था बा माइक दो निता नवा किछु दिन लहा गे हा लिंग ऑर्डर का था नोटा TX वालेक्स माइक कना और उना लहा दो आलिंग वीडियो एवनी के एडिट माने वीडियो बिना थेलिंग उना तायम माने वॉइस ओवर करते आलिंग वॉइस कुली बा कान था और मोबाइल लेदा चे ते वीडियो बिन बिनाव लगी माने बिनाव तहे तो आलिंग दो माने लहा जहां वीडियो li बिनाव थे नो दो Realme C55 ताहे कना और नितार किछु दिन लहा किछु दिन मी मास गन हुयो मन है आई मिटे नवा मोबाइल हताव कदा नवा तो नवा रे तो कना Moto X60 फैशन और नितो तो नवा ते लिंक वीडियो दा और लाते दो Realme C55 ते और नेक्स्ट कमेंट कना मुर्मू इन 02 दादा आबेना लव स्टोरी लैबिन तो आलिया लव स्टोरी ले लेखा अडी मा लव स्टोरी ठीक है तो नवा तो नेक्स्ट वीडियो पे ᱧᱟᱢᱟ बिंदास कोरा बीर दिसम तीनो बोया आको हिली ताको दो लेने बार भैया लिंग इन दो कटिजी और इन दीदिंग ने आदम किदा पे और नेक्स्ट कमेंट हनीगो बाहु दादा तोमार बाड़ी कोथाय तो आलिया दो पूर्वधमान जिला आतु दो सिद्धरिया इन तायम परिमल मांडी दादा और हिली आबेन रेन दो गिदर पिदर मिना कुआ से बांग अलिन गिदर दो बानु को तालिंग आलिया गिदर से तो बड़ू कुआ सुमोहि लिखा ठीक को हिजो बांग और दुष्टु छेले परिमल कमेंट करता है दादा आबिना एज आलिया एज तिनो माने नुया बॉयस लेता nya दो बॉयस 17 तिंग 17 माने जनवरी रे 17 लेबेगा हां जनवरी रे 17 लेबेगा और इया तो 21 माने 21 प्लस नेक्स्ट कमेंट करना फेलाराम दिलोर बापला ताबेन और गिदरा मिनाय ताबेन ते तो आलिया दो दिलोर बापला गी तबे गिदरा दो मरे को ST सेरोका FF कमेंट कदाय अबिना फर्स्ट वीडियो दिखाबिन आलिया फर्स्ट वीडियो दो ठीक इन बालिंग बारे कटा बांग माने कटा चो माने हयतो बालिंग आड़ा कदा तो जहाटा फर्स्ट वायरल वीडियो थे कान तालिया नोआ आपे स्क्रीन उदापिया इन तायम संताल कोरा दादा आबेन बाना हर तीन धबी बेन ओल पढ़ा कादा तो आलिन दो इन दो 12 माने 12 क्लास तो 12 क्लास ले दो भूल कारण इन 12 क्लास पढ़ा काना परीक्षा दो बयम कादा आ नुई दो लेदम 9 रे क्लास 9 तो मूर्ख हर काना लिंग ओला पढ़ा दो अतो बालिंग बाडाया कोनो रकम नेक्स्ट कमेंट कना भागमाता सोरेन दादा आबिन दो ओकारे बिन ᱧᱟᱯᱟᱢ लेना आलिन दो ᱧᱟᱯᱟᱢ लेनालिंग लेतलाम ओकारे बापला आलिंग ᱧᱟᱯᱟᱢ लेना हां ओंडे गी प्रथम ᱧᱟᱯᱟᱢ लेना बापला अरे फर्स्ट टाइम बापला रे इन तायम मानिक हांसदा कमेंट कदाय आबिना फेसबुक पेज रे अर्निंग चे लेका होयो कना आलिया फेसबुक पेज रे अर्निंग होयो कना माने एबार ऑन कैमरा तो ले बालिंग दाडिया तो मोर कथा माने संसार जेमन चला संसार ठीक ठाक चला तनी हां संसार तो चला लगा इन तायम बाल्की बास्के मुर्मू
ᱟᱵᱤᱱᱟᱜ ᱯᱷᱮᱢᱮᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱟᱯᱮ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ? ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱯᱷᱮᱢᱮᱞᱤ ᱫᱚ aling ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ, ᱛᱟᱨᱯᱚর ᱤᱧ ᱜᱚᱜᱚ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ আর ᱤᱧ দাদা আলে বাহু আর আলের ভাইপো মেনায় কাদিয়া উনি ᱫᱚ 2 বছর বয়স তাই। আর ইনো তায়াম বাবু ভাই আবেন ᱫᱚ লাভ ম্যারেজ সে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ? আলিং ᱫᱚ love marriage. লাভ ম্যারেজ। ইনো তায়াম কমেন্ট কাদায় আলেক্স হিরো কোরা হিলিয়া বয়স ᱫᱚ তিনো আর তিনো ধরি অল কাদায়? বয়স নিতাম बॉयज ᱫᱚ ᱤᱧ জানুয়ারি মাস লেভেল লেখায় 17 লেভেল কা আর ক্লাস 9 অবধি পড়া কানা। ক্লাস 9। ইনো তায়াম সোনা সরেন দাদা তোমাদের গ্রাম কোথায়? আমাদের গ্রাম হচ্ছে সিদ্ধরিয়া। সিদ্ধরিয়া, থানা মেমারি। ইনো তায়ম দেশি মুন্ডা কমেন্ট কাদায় দাদা আম লাহা খয় গি ইনস্টাগ্রাম রিল সেম বিনাও কান তাহে সে ভাবি ñam কাতে এম বিনাও দা? তো লাহা মানে লাহা ᱫᱚ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱵᱮᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱠᱟᱜᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱞᱤᱧ। মানে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ শখ তেলিᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱩᱡ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱳর্ট তে। তো লাহা ᱫᱚ হ্যাঁ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱜᱤᱧ ᱢᱟᱱᱮ কোনো রকম আর কি। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱳᱦᱤᱛ ᱨᱟᱡᱽ ᱴᱩᱰᱩ ᱠᱚᱢᱮন্ᱴ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱯᱮ ᱥᱮ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱭᱟᱯᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ? ᱡᱚᱦᱟর। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ, ᱚᱵᱚশ্যই ᱮᱠদম ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ। ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱢ ᱯᱮᱲᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱠᱚᱭᱮᱢ ᱯᱮᱲᱟᱭᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ? ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱛᱚ ᱯᱮᱲᱟᱜᱼᱟ, थोड़ी दुकम प्राइया। नेक्स्ट कमेंट करना दिलीप कुमार दादा आपका फेसबुक से मंथली अर्निंग कितना होता है? मंथली इनकम लेके ইয়ালিং সংসার চালাক লেখা। ইনো তায়াম দীপিকা হাসদা তোমরা একসাথে ভিডিও বানানো কবে থেকে শুরু করেছো? কবে থেকে? 2023 জানুয়ারি মানে 2023 ᱫᱚ ᱵᱟᱝ 2023 নভেম্বর মতন ধরা কানা মানে 2023 লিং ধরা কানা নভেম্বর মাস রে আর 2024 খয় জানুয়ারি সে ফেব্রুয়ারি মাস খালি ভিডিও নি বেনাতে थे। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤউ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱛᱟᱞᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱤᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸᱧ ᱧᱮᱞ ᱜᱮᱭᱟ, ᱴᱷᱤক ᱜᱮᱭᱟ। তো নিরঞ্জন দাদা কমেন্ট কাদায় আবেনার ওড়াগ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ? আমি তোমাদের ভিডিও প্রতিদিন দেখি, সুন্দর লাগে, কিউট কাপেল। আলিᱧᱟᱜ ওড়াগ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱵᱚᱨধᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮলা, ᱟᱛᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱤদ্ধরিয়া, থানা ᱫᱚ মেমার তালে। আর দাদা ইᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱧᱮᱞ ᱜᱮᱭᱟ, ᱴᱷᱤক ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱤᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ। ᱟᱨ ᱤউᱴᱩᱵ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱯᱷᱮᱥᱵᱩक ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱱᱥᱴᱟগ্ᱨᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ। আর আলিᱧᱟᱜ ভিডিও রে কমেন্ট লাগি আᱹᱰᱤ সারাও। ইনো তাইম কমেন্ট করায় নির্মল হেমব্রম দাদা তোমাদের কি লাভ ম্যারেজ নাকি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ? লাভ ফ্রম বাংলাদেশ। তো আলিᱧᱟᱜ ᱫᱚ লাভ ম্যারেজ, আলিᱧ ᱫᱚ লাভ ম্যারেজ। ইনো তাইম হাসদা কোরা আবিনাᱜ লাভ স্টোরি শর্ট মাছাতে ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱤᱱ দাদা। তো লাভ স্টোরি ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ নেক্সট ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ। ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱡ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ সেলিং ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ। ইনো তাইম সুদীপ মুর্মু দাদা বৌদি তোমরা ভাইপো ভাইজি কবে নিচ্ছ? নেবো, সময় এলে ঠিক নেবো, এখন আপাতত কোনো প্ল্যান নেই সে। তো কোনো প্ল্যান বানাও, তবে সময় লেখা অবশ্যই হইবা। ইনো তাইম দীপন বেসরা ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱚᱠᱟᱨᱮᱵᱮᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ? ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ। তখন গে ফার্স্ট ᱧᱟᱯᱟᱢ প্রথম নাপাম আর আর ওটা করে আলিয়া লাভ স্টোরি লাভ স্টোরি শুরু আকান তালিᱧ। আর নবীন মান্ডি আর দাদা তোমরা কি টাকা পাও? টাকা পাই, হ্যাঁ টাকা পাই ফেসবুক থেকে, ইউটিউব থেকে না, ফেসবুক থেকে পাই। ইনো তাইম সুনজিত হাসদা দাদা তিসবেন ভাষা আবিন? ভাষা প্ল্যান দিতে লাগবে। ভাষা খুব শিগগিরই গেলিং ভাষা হ্যাঁ খুব শিগগিরই গে হাঁᱜ প্ল্যান তো মানে বালিং ঠিক লে বালিং পুরো বালিং প্ল্যান কাদা তো খুব শিগগিরই প্ল্যান ভাষা লাগে। ভাষা লাগে। ইনো তাইমে কমেন্ট কাদা আতু দিসᱚᱢ কোরা 2025 দাদা আবেন ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟ? ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ 2023 নভেম্বর মাস ᱠᱷᱚᱱ আর 2023 নভেম্বর মাস ᱠᱷᱚᱱ আর ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ 25 ডিসেম্বর মাস। আর এস সরেন কমেন্ট কাদায় দাদা আবেন ᱫᱚ লাভ ম্যারেজ সে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ বেন ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ? আলিᱧ ᱫᱚ লাভ ম্যারেজ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱤᱥᱴᱟᱨ ᱛᱟᱯᱩ ᱠᱚᱢᱮডিয়ান ᱠᱚᱢᱮন্ট ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱦᱤᱞᱤ ᱪᱮᱫ ᱛᱮ ভিডিও বিন বেনাওয়া? ᱪᱮᱫ ᱛᱮ মোবাইল থেকে ভিডিও লিং বেনাওয়া। কোনো ক্যামেরা কো ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧᱟ এখন ᱫᱚ, আপাতত মোবাইল থেকে লিং বেনাᱣ ᱫᱟ।
ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱠᱟᱫᱟᱭ জিআর পরেশনাথ সে পরেশনাথ ঠিক গᱮᱭᱟ তো যাই হোক ভুল যদি ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧ ᱠᱷᱟᱡ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱧᱟᱢ ᱛᱚ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱨᱠᱷᱚ ᱧᱚᱜ ᱜᱤᱧ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ তো কমেন্ট ᱠᱟᱫᱟ দাদা আবেনার ভিডিও কো চে অ্যাপ তেবিন এডিটা আলিᱧᱟᱜ ভিডিও ᱫᱚ এডিট মানে ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱚ্যাপ ᱛᱮᱜᱤᱧ ᱮᱰᱤᱴᱟ ইনসার্ট মেনাᱜᱼᱟ ক্যাপকাট মেনাᱜᱼᱟ ভিএন মেনাᱜᱼᱟ আর নওয়া ᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮᱞᱤᱧ এডিটা আর বেশিরভাগ ᱫᱚ ইনসার্ট তেলিᱧ এডিটা মানে ইনসার্ট তেᱫᱚ ভিডিও ᱠᱚ ভয়েস ওভার যদি ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱡ ইনসার্ট তেলিᱧ ᱮᱢ ᱜᱮᱭᱟ আর যদি মানে ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ কোয়ালিটি ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱤᱧ ᱯᱚরিষ্কার খাই এইচডি খাই লিᱧ তাহলে ᱫᱚ ক্যাপকাট তেলিᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ আর ভয়েস ᱠᱚᱦᱚᱸ একটু মানে হাই কোয়ালিটি লিᱧ ইয়ে খাই ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ক্যাপকাট তেলিᱧ এডিট গᱮয়া মানে বলতে গেলে যত অ্যাপ থেকেই এডিট গিয়া মিটে ভিডিও ইন প্রায় লাহা ইনসার্ট নিয়ে এডিট গিয়া ইনো টাইম ক্যাপকাট নিয়ে এডিট গিয়া ইনো টাইম কমেন্ট কাদায় অমল হাসদা দাদা তোমার নাম কি আমার নাম রবিলাল সরেন আমার ওয়াইফের নাম भारती सोरेन जीवन बास्के कमेंट कदाय भाई आप दोनों का क्वालिफिकेशन कितना है আর লেগে গেኝ ইন দা 12 ফেল মানে পরীক্ষা তো বাই জাম কথা আর কি ফেল বাই ফেল কানা পরীক্ষা তো বাই জাম কথা আর নি দা ক্লাস 9 নিয়ে পরীক্ষা এম ক্লাস 9 রে বারহার কি মূর্খ জুটি কানা নিয়ে নিলো ইনো টাইম নাগিন ধরা বাবা কমেন্ট কাদায় তোমাদের প্রেমটা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল বা কিভাবে তোমাদের কথাবার্তা হয়েছিল ও আলিᱧᱟᱜ ভালোবাসা সে দুলার আলিᱧᱟᱜ দুলার ᱫᱚ শুরু কান থানা বাপলা অখন ঠিক গিয়া তো নই গি রল লাহা কাছে ᱤᱧ ᱥᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱨ ᱥᱮᱨ ᱞᱮᱵᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱨᱚᱲ আর রল লাহা কাছে ঠিক গিয়া ইᱧ এনে মানে ইᱧ প্রপোজ আল্লাহ করি ইনি প্রপোজ বাবা, কামে ঠিক বাহ। গিয়া কিন্তু আম রল তাহলে ও ইনি প্রপোজ কামে ঠিক কিন্তু রল লাহা কানম alam gintia ঠিক গিয়া মানে আই লাহা রল লাহা কাদাই তারপর ইনি প্রপোজ কাবি আর নো বাপলা অখা গিয়া ᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱫᱟᱢ হ্যাঁ, ঠিক। ᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱵᱩᱵᱩᱥ ᱠᱟᱹᱫᱤᱧᱟᱢ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱤᱧ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ ঠিক আছে ইংলিশ তো মানে বাপলা অখা গিয়া আলিᱧᱟᱜ লাভ স্টোরি তো শুরু কান তালিᱧᱟ ইনো টাইম সুলেখা সরেনে কমেন্ট কাদা তোমাদের বাড়ি কোথায় গো কোন ডিস্ট্রিক্টে আমাদের বাড়ি হচ্ছে গ্রামের নাম সিদ্ধরিয়া আর ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান আর থানা যদি শুনতে চাও ওটা মেমারি আর তেহরে কিউনি ভিডিও ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর যাহাই কমেন্ট ᱠᱚ ᱤᱧ মানে বাই রিপ্লাই কাট তবে সে বাই ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ তো নুঙ্কুয়া কমেন্ট ᱦᱚᱸ রিপ্লাইয়া তবে নেক্সট ভিডিও রে আর যাহাই को আলিঙ্গা লাভ স্টোরি আজম সানায় পেয়া তো কমেন্ট লে তাবন পে যদি আডি পে লে খাই যে আজম আপে তাহলে ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ নিয়ে মিটে ভিডিও হিজুয়া আর ᱱᱚᱣᱟ ভিডিও ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱟ ভিডিও যদি কুসিয়াᱜ ᱠᱷᱟᱡ লাইক কমেন্ট শেয়ার তাবন পে আর আলিঙ্গা ফেসবুক পেজ ফলো তালিᱧ ᱯᱮ আর যাহাই ইউটিউব খন পে ᱧᱮᱞ ᱫᱟ তো আলিঙ্গা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব তালিᱧ ᱯᱮ তো মা তবে ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱟᱣᱟ ব্লগ ᱨᱮ